न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्री बालाजी फैशन, आसोसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल, ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড, আকর্ষণীয় ফার্নিচারের দুনিয়া, श्री जानकी स्टोर, লিনেন গ্যালারি, बीएन घाटी, मेंस शॉपिंग, श्रीनाथ मार्बल, धनबाद वाले, आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम, बीएन घाटी, मोहन द फैमिली स्टोर। पांडेश्वर में एसआईआर फॉर्म बिना मतदाता के जानकारी के ऑनलाइन अपडेट हुआ। जितेंद्र तिवारी ने तृणमूल पर साधा निशाना। আমি জানতে চাই আমার নামটা উঠলো কি করে। बाराबनी एक कार्यक्रम में पहुंचे आईएसएफ विधायक नौशाद सिद्दीकी, हुमायूं कबीर को लेकर क्या कहा। बिजली मंत्री अरूप विश्वास कुल्टी में एसआईआर के कार्यों का किया निरीक्षण, कहा इस बार कुल्टी में तृणमूल भारी मतों से जीतेगी। बानपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी विवाद में आया महत्वपूर्ण फैसला, 2023 के चुनाव और गठित कमेटी को अवैध किया घोषित। যে ইলেকশনটা ফর্ম করেছে বা ম্যানেজমেন্টটা ফর্ম করেছে, দ্যাট ইজ কমপ্লিটলি ইললিগাল। पांडेश्वर में विशेष गहन संशोधन स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर प्रक्रिया के दौरान एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया। डीवीसी पाड़ा बूथ नंबर 48 के निवासी विनोद कुमार शाह के परिवार के 5 सदस्यों के फॉर्म उनकी जानकारी के बिना ही ऑनलाइन अपलोड हो गए हैं। विनोद शाह 4 नवंबर से एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने के बाद अपने परिवार के साथ एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए कोलकाता गए थे। इसी बीच बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओ फॉर्म जमा लेने के लिए उनके घर आए, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिला। जब विनोद बाबू वापस लौटे और उन्होंने ऑनलाइन फॉर्म भरने की कोशिश की तो उन्हें पता चला कि उनके परिवार के 5 सदस्यों के फॉर्म पहले ही अपलोड हो चुके हैं। विनोद कुमार शाह ने इस घटना से चिंतित होकर जिलाधिकारी, डीएम, एसडीओ और सीईओ को मेल के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई। उन्हें अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि यह गलती कैसे हुई। इस घटना ने राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया। भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी ने इसे तृणमूल कांग्रेस की साजिश बताते हुए आरोप लगाया कि बिना जानकारी के फॉर्म अपलोड होना गंभीर मामला है। तृणमूल नेता उत्तम मुखर्जी ने इन आरोपों को बेबुनियाद और गंदी राजनीतिक बताया। उन्होंने कहा कि एसडीएम ने सभी से अपील की थी कि एसआईआर फॉर्म से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए तुरंत उनके कार्यालय से संपर्क करें और लोगों को गुमराह ना करने की सलाह दी। ফর্ম কালেক্ট করলাম, আমি ফর্ম কালেক্ট করে আমি রেখে দিলাম। আমি জানি 5 তারিখের ভিতরে আমাকে জমা করতে হবে। ইতিমধ্যে আমাদের বিয়ে বাড়ি ছিল কলকাতায়, আমি চলে গেলাম 5-6-7 দিন ওখানে ছিলাম। ইতিমধ্যে পাপিয়া দিয়ে আমাদের এখানকার বিএলও সে আমাকে ফোন করলো, দাদা আপনার বাড়িতে 2-3 এলাম, আপনাকে পেলাম না, বাড়ি বন্ধ। তখন আমি বললাম, পাপিয়া দি তুমি টেনশন লিও না, আমি অনলাইন এসে করে দিচ্ছি, হ্যাঁ তোমার চিন্তা করতে হবে না। হয়ে গেল কথা। আমি ইতিমধ্যে একজনের কাছে খবর পেলাম কি তোমাদের ফর্ম নাকি আপডেট হয়ে গেছে দেখলাম। হ্যাঁ, বললাম এটা তো হতে পারে না, আমি অনলাইনে করিনি, এখনও জমা দিই না, কী করে আপডেট হয়ে যাবে। তারপরে আমি চলে এলাম এখানে। এসে পরে 2 তারিখ আমার ভাইপোকে বললাম তোরা 3 জনে করে দে, মানে আমার দাদার ফ্যামিলি, তোরা অনলাইন করে দে। আমি ছেলেকে বললাম তোরা অনলাইন করে দে। অনলাইন করতে আছে, দেখছি আমাদের সব আপডেট হয়ে গেছে, খালি আমার ছেলেটার আপডেট হয় নাই। কতজনের হয়েছে আপডেট? 5 জনের আপডেট হয়ে গেছে, আর ছেলের শুধু ছেলেরটা বাকি আছে। আচ্ছা। তো আমি তারপরে পাপিয়া দিয়ে এলো, পাপিয়া দিকে বললাম, পাপিয়া দি কী ব্যাপার, এটা কি করে হলো? তো বলে দাদা আমি নিজেও বুঝতে পারছি না, আমি ব্লকে যাচ্ছি, ব্লকে যেয়ে আপনার সঙ্গে কথা বলছি। ব্লকে গিয়ে আমাকে বললো, ও AROর সঙ্গে কথা বলালো। ARই বললো কি আপনার ব্যাপারটা কি। আমি ওকে বললাম, আমরা আপনি যদি বলেন তো আমি আপনার কাছে আসছি ফর্ম নিয়ে। ভদ্রলোক বললো আপনি আসুন। আমি গেলাম ওখানে, নিচে থেকে আমি পাপিয়াদিকে ফোন করলাম। পাপিয়াদি আমাকে বলে, আবার AROর সঙ্গে কথা বলায় আমাকে। ARও আমাকে বলে কি আপনি এক কাজ করুন, যান ফর্মগুলো ফিল আপ করে পাপিয়াদির বাড়িতে দিয়ে দেবেন, ও আপডেট আমরা ওটাকে কারেকশন করে দেবো। আমি ব্যাপারটা তা না। 1 নম্বর তো আমাকে ও ডাকলো যে আপনি আসুন, তারপরে অন দ্য টেবিল অন দ্য ফেস বসে আমার সঙ্গে কথা বললো না, আমাকে নিচে থেকে বলে দিল, ডাইরেকশন দিয়ে দিল কি চলে যাও। আমি ওখান থেকে এলাম, আমার মাথা গরম হয়ে গেল। তারপরে আমি সঙ্গে সঙ্গে 3টা মেল করলাম, একটা সিইওকে, একটা করলাম ডিএমকে, একটা করলাম এসডিও। তারপরে আমার কাছে EROর ফোন এলো আসানসোল থেকে যে আপনার কমপ্লেন করেছেন। আমরা হ্যাঁ করেছি। বলে কাইন্ডলি এপিক নাম্বারটা পাঠিয়ে দিন। এপিক নাম্বারটা পাঠিয়ে দিলাম। তারপরে রাত 9টার সময় আমার কাছে ERO বলে আপনি ফর্মগুলো কাইন্ডলি দিয়ে দেন। তখন আমার সঙ্গে ওনার বহুত আগে ওনাকে সম্মান করলাম, তারপরে আমি ওনাকে ভালো করে মানে ইয়ে করলাম কি আপনি আপনি পাবলিক সার্ভেন্ট হয়ে আপনি কী ব্যবহার করলেন আমার সঙ্গে।
আপনি আমাকে অফিসে ডেকে অফিসের বাইরে থেকে তাড়িয়ে দিলেন কেন ডাইরেকশন দিয়ে? আপনার ডিউটি ছিল কি না কি আপনি পাবলিক সার্ভেন্ট আছেন, আপনি আমাকে ডেকে আমার সঙ্গে কথা বলবেন, সলিউশনটা বের করবেন। আপনি তো আমাকে ডাইরেকশন দিয়ে দিলেন। আমি জানতে চাই আমার নামটা উঠলো কী করে, সেটা তো আমি কোন সঠিক জবাব পেলাম না। ভিন্ন বিএলও যারা আছে তাদের ইনোভেশন ফর্ম আপলোড করার জন্য এরা পঞ্চায়েত অফিসে নিচ্ছে, তাদেরকে দিয়ে লগ ইন করাচ্ছে এবং তারপর তাদের ওটিপি নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের ছেলেদেরকে দিয়ে এরা আপলোড করাচ্ছে। মৃত ভোটারের নাম, যারা শিফটেড তাদের নাম সবটাই এরা আপলোড করিয়েছে। এ দেখুন ধরা পড়লো। একজন ব্যক্তির ইনোভেশন ফর্ম তার কাছেই আছে, তাহলে তার আপলোড হলো কি করে, তার ফর্মটা কি করে আপলোড হয়ে গেল? সেই ব্যক্তি তো কমপ্লেন করেছে, সব ধরা পড়বে এবং যারা যারা এটা করেছে সব জেলে যাবে। এমন ভাবার কোনো কারণ, আমরাও সব নজর রাখছি, প্রথম দিন থেকে বলেছি। এখন পর্যন্ত 25,000 বাদ গেছে না, দেখুন আরো কত বাদ যায় এবং কিভাবে এরা পান্ডা বছরে বারবার 40,000, 50,000, 1 লাখ লিড দেখায়। এবার ধরা পড়ছে তো, চুরি করে এরা বারবার লিড নিয়েছে। हॉस्पिटले भालो डॉक्टर चाहिए। बाराबनी विधानसभा क्षेत्र में एक अल्पसंख्यक सम्मेलन को संबोधित करते हुए इंडियन सेकुलर फ्रंट आईएसएफ के विधायक नौशाद सिद्दीकी ने ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के साथ गठबंधन और हुमायूं कबीर के विवादास्पद बयान पर खुलकर अपनी स्थिति रखी। नौशाद सिद्दीकी ने कहा, हुमायूं कबीर ने जो 30% और 70% वाला बयान दिया था, जब तक वे सार्वजनिक रूप से उस बयान को गलत नहीं बताते और उनकी निंदा कर माफ़ी नहीं मांगते, तब तक उनके साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं हो सकता। माफ़ी मांगने के बाद ही हम सोचेंगे कि उनके साथ क्या संबंध रखना है या नहीं। विशेष जांच रिपोर्ट एसआईआर को लेकर नौशाद ने कहा, हम किसी भी अवैध वोटर के पक्ष में नहीं है, जो गलत है वह गलत है। আমি আজকে ভোটের জন্য আসিনি, ভোটের জন্য আগামী দিনে আসবো। আজকে এখানে এসটি, এসসি, ওবিসি, মাইনরিটিদের পক্ষ থেকে একটা মঞ্চ হয়েছে। সেই মঞ্চে কাজী নজরুল ইসলামকে স্মরণ করে একটা রক্তদান শিবির হচ্ছে, ওখানে আমাকে বক্তব্য দেওয়ার জন্য ডেকেছে। আমি আজকে সেখানে বক্তব্য দেবো। নিশ্চিতভাবে বক্তব্য শেষে যদি আমার কোনো প্রশ্ন থাকে করবেন। তবে একটা কথা বলি, গড় বলে কিছু হয় না, মানুষ যাকে চায় সে আসে। এতদিন ধরে 34 বছর ধরে মানুষ চেয়েছিল সিপিএমকে, সিপিএম এসেছিল। তার আগে 25 বছর ধরে মানুষ কংগ্রেসকে চেয়েছিল, কংগ্রেসকে এসেছিল। বিগত থার্ড টাইমের জন্য তৃণমূলকে চেয়েছিল, মানুষ এসেছে। তো কথা হচ্ছে মানুষ চাইছে, সেটাও কিন্তু মানুষ মেনে নেবে। শুধু বিজেপিকে আটকানোর জন্য ভোট দেবে, আর ভোট পেতে গেলে না শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থানে কোনো ডেভেলপ হবে না। এটা বারবার হতে পারে না। দাদা, হুমায়ুন কবিরকে তৃণমূল সাসপেন্ড করেছে, আপনি কি তার সঙ্গে আছেন এই মুদ্দাতে? দেখুন, আমি একটা কথা বলি, অনেক আগে হুমায়ুন কবির সম্পর্কে আমার অবস্থান ক্লিয়ার করেছে। যখন তিনি 30%, 70% কথা বলেছিলেন না, 30%কে বাইয়ে দেবো বলে দিয়েছিলাম। তখন আমি বলেছিলাম তার হুমায়ুন কবির সাহেবের সাথে, তারপর অনেকে মিডিয়া পোস্ট করেছিল দল ছাড়বো, চলে আসবো কিনা বলেছিলাম। তখনই হুমায়ুন কবির সাহেবের সাথে আমরা আলোচনায় বলে রাজি হতে পারি। যখন তিনি বলবেন 30% এই কথাটা বলা অন্যায় হয়েছিল, কথা উচিত হয়নি, এ কথা যখন বলবে তারপরে ওনার সাথে আলোচনায় আমরা বসবো। তবে জোট করবো না করবো প্রশ্ন আসছে না, এখন আগে প্রশ্ন হচ্ছে ওনাকে, ওনার ওই কথাটাতে যে কথাটা অন্যায় কথা বলেছে। আমাদের সম্প্রীতির বাংলা, আমাদের নজরুলের বাংলা, রবি ঠাকুরের বাংলাতে দাঁড়িয়ে, ফুলপুরার আবু বকরের বাংলাতে দাঁড়িয়ে এই কথাটা, তাহের সাহেবদের বাংলাতে দাঁড়িয়ে এই কথা যে বলেছে, এই কথাটা তাকে প্রত্যাহার করতে হবে। তার আগে পর্যন্ত কোনো কথা নেই। দাদা, আগের নির্বাচনে বামেদের সঙ্গে আইএসএফ ছিল, এবার শোনা যাচ্ছে শিল্পাঞ্চলে মিমও আসতে চাইছে, আপনারা কি অ্যাকসেপ্ট করবেন? দেখুন, আমরা যত ধরনের সেকুলার মাইন্ডেড পার্টি আছে তাদেরকে এক করছি। বিজেপিকে প্রচুর আটকাবো, সাথে সাথে বিজেপিকে পশ্চিমবাংলা যারা নিয়ে এসছে তাদেরকে। आसनसोल नगर निगम में मेयर विधान उपाध्याय और निगम आयुक्त एकम जे सिंह की अध्यक्षता में सभी 10 बोरो चेयरमैनों तथा सहायक अभियंताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में हाल ही में आयोजित अमार पड़ा अमार समाधान शिविरों में प्राप्त कार्यों की प्रगति पर चर्चा की गई। मेयर विधान उपाध्याय ने बताया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर हुए इन शिविरों में कुल 3600 कार्यों के लिए आवेदन आए थे। इनमें से 3100 कार्यों के टेंडर जारी हो चुके हैं तथा 100 कार्यों के वर्क ऑर्डर भी दे दिए गए हैं। शेष बाधाओं को तुरंत दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। मेयर ने विश्वास जताया कि सभी आवेदित कार्य सिद्ध पूरे कर लिए जाएंगे। আমাদের সমাধান, যে টেন্ডারগুলো চলছে, প্রসেস চলছে, ওয়ার্ক অর্ডারও অনেক জায়গায় দেওয়া হচ্ছে, যাতে খুব তাড়াতাড়ির মধ্যে কাজগুলোকে শেষ করতে পারি এবং যেখানে টেন্ডার হয়তো একটু অসুবিধা রয়েছে সেগুলো যাতে ঠিকঠাক হয়, তার জন্য বড় চেয়ারম্যানদেরও ডাকা হয়েছিল। সমস্ত বড় চেয়ারম্যানরা ছিল, 10 জন বড় চেয়ারম্যান, এবং এইরা সব ছিল।
তাদেরকে এটাই বলা হচ্ছে আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান নিয়ে। কত কাজ হবে মা প্রায় 3600 মতো কাজ আছে। কোন কোন এলাকাতে সব তো পুরো 106 ওয়ার্ড, 106 ওয়ার্ডে 3600 কাজ আছে। প্রায় 3100 মতো টেন্ডার হয়েছে, সব টেন্ডারে চলছে। তো তার মধ্যে যেগুলো ওয়ার্ক অর্ডার হয়ে গেছে প্রায় 100 মতো ওয়ার্ক অর্ডার হয়ে গেছে। সেই কাজগুলো চালু হয়েছে, যে কাজগুলো চালু হয়নি সেগুলো চালু করার জন্য বলা হলো, এবং যেগুলো টেন্ডার চলছে সেগুলো যা যা অসুবিধা আছে সেগুলো দেখে নিতে বলা হয়েছে। আলোচনাটা ছিল পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এক অদ্বিতীয় শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রত্যেক মানুষের কল্যাণের জন্য যে বুথ পিছু টাকাটা দিয়েছিলেন আমাদের পাড়া আমাদের সমাধানে, তাতে কাজটাকে আরও কীভাবে ত্বরান্বিত করা যায়, টেন্ডার প্রসেসটাকে কমপ্লিট করে যত তাড়াতাড়ি কাজগুলো করে মানুষ পর্যন্ত কাজগুলো পৌঁছে দেওয়া যায়। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। अगर आप बना रहे हैं सपनों का घर या घर को देना चाहते हैं नया रूप, तो चले आइए लिलेन गैलरी। आसनसोल के सृष्टि नगर के सेंट्रल मॉल में लिलेन गैलरी में मिलेंगे आपको रंग बिरंगे नए फ्लेवर वाले बेडशीट, खूबसूरत बाथरूम सेट, शानदार कारपेट, मैट्स और पर्दा, प्रीमियम ब्रांडेड कंपनियों के किचन अप्लायंसेस, खूबसूरत स्टील व ग्लास थर्मोवेयर भी मिलेंगे। लिलेन गैलरी, शॉप नंबर 214, फर्स्ट फ्लोर, सेंट्रल मॉल, सृष्टि नगर, आसनसोल। इस त्योहार के मौसम में श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार, आसनसोल। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी, एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, GT रोड, ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। पश्चिम बंगाल के बिजली मंत्री अरूप विश्वास ने आज कुल्टी विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया और विशेष जांच रिपोर्ट SIR से जुड़े कार्यों की प्रगति का निरीक्षण किया। इस मौके पर उनके साथ पश्चिम बर्धमान जिला TMC अध्यक्ष नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती, मंत्री प्रदीप मजूमदार, प्रदेश तृणमूल सचिव V शिवदासन दासू, अड्डा वाइस चेयरमैन उज्ज्वल चटर्जी मौजूद रहे। मंत्री ने स्थानीय TMC नेताओं से SIR कार्यों पर चर्चा की और राज्य भर में चल रहे इन कार्यों की जानकारी ली। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि पूरे राज्य में SIR का काम तेजी से चल रहा है और कुल्टी में भी अच्छी प्रगति है। भाजपा विधायक अग्निमित्रा पाल के कल के बयान पर भी पश्चिम बंगाल में बिजली के दर देश में सबसे ज्यादा है, मंत्री ने कड़ा जवाब दिया। उन्होंने कहा यह बयान पूरी तरह झूठा है। बिजली की कीमत के मामले में पश्चिम बंगाल देश में 17वें स्थान पर है। अगर भाजपा विधायक ने जानबूझकर ऐसा झूठ बोला है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 2026 আমরা কুল্টিতে মানে রেকর্ড সংখ্যক ভোটে জিতবো, তারই প্রস্তুতি আমরা শুরু করছি, সেই কাজই আমরা করছি। আমাদের মধ্যে কোথাও কম বেশি কাজ হয়েছে, আমরা আজকে কর্মীদের বুঝিয়েছি, তাদের সতর্ক করেছি, কাল থেকে সবাই নেমে পড়বো এবং কুল্টি এবার আমি তো বললাম রেকর্ড সংখ্যক মার্জিন। গতকাল অগ্নিমিত্রা পাল একটা অভিযোগ করেছে আপনার বিরুদ্ধে যে যখন আপনি বিদ্যুৎ মন্ত্রী, পশ্চিমবাংলায় সব থেকে বিদ্যুতের কর বেশি, কি বলবেন?
দেখুন এখন যদি কেউ না জেনে কোনো কথা বলেন, উনি একজন বিধায়িকা, সম্মানীয় বিধায়িকা, ওনাকে শুধু বলবো একটু পড়াশুনো করুন, মন দিয়ে পড়াশুনো করুন। পশ্চিমবঙ্গে ভারতবর্ষে আজকে 17তম স্থানে বিদ্যুতের দাম হচ্ছে পশ্চিমবাংলার সব থেকে কম, এবং আমাদের সরকার 1 পয়সা বিদ্যুতের দাম বাড়ায়নি। উনি জেনে যদি অসত্য কথা বলেন তার দায় এবং দায়িত্ব তার, এবং এই স্টেটমেন্ট আমি কোনো খবরের কাগজে পাইনি। যদি আপনার কাছে ক্লিপিং থাকে আপনি আমায় দিন, আমরা আইনত ব্যবস্থা নেব। आसनसोल नॉर्थ ट्रैफिक गार्ड ने शराब पीकर गाड़ी चलाने के खिलाफ एक अभियान चलाया है। शुक्रवार को आसनसोल के जुबली मोड़ पर चेकिंग के दौरान एक कार चालक को मशीन से जांच करने पर वह नशे की हालत में पाया गया। ट्रैफिक पुलिस ने तुरंत वाहन सहित चालक को हिरासत में ले लिया और आसनसोल उत्तर पुलिस स्टेशन को सौंप दिया। आसनसोल नॉर्थ ट्रैफिक गार्ड के प्रभारी ओसी अशरफुल इस्लाम ने बताया कि भविष्य में भी इसी तरह के अभियान जारी रहेंगे। গাড়ি আমাদের তো অভিযান চলছে, প্রতিদিনের মতো আজকে চলছে, ড্রাঙ্ক অ্যান্ড ড্রাইভ চলছে। দিনের বেলায় মদ্যপান গাড়ির জন্য গাড়ি দাঁড় করানো হয়েছিল, আমরা তাকে আমাদের যে মদের মেশিন যেটা আছে অথেন্টিকেটেড মডেল মেশিন, হ্যাঁ সেই মেশিন দিয়ে চেক করে তাকে মদ পাওয়া গেছে, তাকে আমরা ধরে আমরা কন্ট্যাক্ট করেছি, মানে হ্যান্ডওভার এটা চলছে, কন্টিনিউ চলছে আমাদের। लंबे समय से चल रहे बानपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी विवाद में आज आसनसोल अदालत ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। अदालत ने जसविंदर सिंह और उनके साथियों द्वारा 2023 में कराया गया चुनाव और उसके बाद गठित कमेटी को पूरी तरह अवैध घोषित कर दिया। सुरेंद्र सिंह के वकील दिवेंदु घोष ने अदालत परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 2023 में जूनियर डिवीज़न कोर्ट ने पहले ही सुरेंद्र सिंह के पक्ष में फैसला दिया था, यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था। जसविंदर सिंह ने इसके खिलाफ अपील की थी, जिसे आज सेकेंड कोर्ट ने खारिज कर दिया और निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा। अदालत ने स्पष्ट किया कि जसविंदर सिंह और उनके साथियों को बानपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी चलाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। वकील ने कहा कि जल्द ही अदालत का यह फैसला गुरुद्वारा परिसर में चस्पा दिया जाएगा और सुरेंद्र सिंह के पूर्व कमेटी को कानूनी रूप से पुनः स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बानपुर गुरुद्वारा कमिटी प्रबंधक कमिटी जेटा बानपुरे अवस्थित बा स्थापित सेटार प्रथम केस है आपनार 225 ऑफ 2023 जेटा पेंडिंग आछे लार्नेड सिविल जज जूनियर डिविशन थार्ड कोर्ट एट आसानसोल। सेखाने महामान्य आदालत आमादेर राय देय बानपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटी जारा आगे छिलेन सेक्रेटरी सुरेंद्र सिंह ओनादेर फेवरे राय देय स्टेटास को रिगार्डिंग इलेक्शन मैनेजमेंट ऑफ द बानपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटी। तार अगेंस्टे ओनारा अपील करें যারা যাদের अगेंस्टे আপনার ইয়েটা হয়েছিল जसविंदर सिंह, जसवंत सिंह, बलवंत सिंह, अजीत सिंह, जसबीर सिंह, सुखबीर सिंह, रघुबीर सिंह, रंजीत सिंह और प्रभजोत सिंह এনারা অ্যাপিল করেন সিভিল জাজ সিনিয়র ডিভিশন সেকেন্ড কোর্ট এট আসানসোলে। অ্যাপিল নাম্বার হচ্ছে মিস অ্যাপিল নাম্বার 24 অফ 2023। সেখানে এই কেসে মিস অ্যাপিল কেসে 24 অফ 2023 কেসে 4/12/2025-এ লার্নেড সিভিল জাজ সিনিয়র ডিভিশন সেকেন্ড কোর্ট এট আসানসোল ওনাদের অ্যাপিলটা খারিজ করে দেন। শুধু খারিজ করে দেন না, এখানে খুব স্ট্রং অবজারভেশন দেয়। আমাদের অ্যাপিলেট কোর্ট লার্নেড ট্রায়াল কোর্টের অর্ডারটাকে আপহেল্ড করলেন আর বললেন যে স্টেটাস কো অর্ডারটা লার্নেড ট্রায়াল কোর্ট দিয়েছিলেন সেটা একদম আইনগত। আর অ্যাপিলেন্টরা বা জসবিন্দর সিং বা জসवंत সিং বা ওনারা যে ইলেকশনটা ফর্ম করেছে বা ম্যানেজমেন্টটা ফর্ম করেছে দ্যাট ইজ কমপ্লিটলি ইললিগাল। अगर आपको चाहिए उचित कीमत पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड होम अप्लायंस तो पधारे आसनसोल के प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम मास मार्केटिंग में। यहाँ मिलते हैं सभी लीडिंग ब्रांड के मोबाइल, टीवी, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, कूलर, साथ ही पाइप, चिमनी, वाटर प्यूरिफायर, मिक्सर, डीप फ्रीजर, इंडक्शन और अन्य घरेलू सामान। मास मार्केटिंग में है LG कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक सामानों का एक्सक्लूसिव शोरूम LG शॉपिंग। मास मार्केटिंग में है एयर कंडीशनर स्पेशलिस्ट शोरूम भी। तो आज ही आए मास मार्केटिंग, दुर्गा मार्केट नियर सिटी बस स्टैंड आसनसोल। इस त्योहारी सीजन में सब परिवार पधारे मोहन द फैमिली स्टोर और करे आनंद के साथ खरीदारी। घर में लाए खुशियों की सौगात। मोहन द फैमिली स्टोर लेकर आया है बच्चों, युवक युवतियां, महिलाएं और पुरुषों के लिए लेटेस्ट डिजाइन के रंग बिरंगे मन लुभावन परिधान। युवतियों के लिए आकर्षक कुर्ती से महिलाओं के लिए प्योर सिल्क की साड़ियाँ, दुल्हन के लिए लहंगा तो दूल्हे के लिए शेरवानी।
मोहन द फैमिली स्टोर, जीटी रोड, अपोजिट मेन पोस्ट ऑफिस, आसनसोल। आसनसोल के प्रसिद्ध वस्त्र प्रतिष्ठान पीएन घाटी का पीएन घाटी मेंस शॉपिंग अब सज धज कर तैयार है नए रूप में। पुरुषों के शादी विवाह के परिधान का विशाल भंडार, शेरवानी, कुर्ता पैजामा, जोधपुरी सूट, साफा, पगड़ी से लेकर रंग बिरंगे ब्लेजर तक। तो अगर आपको करना है विवाह के परिधानों की खरीदारी, चले आइए आसनसोल नगर निगम कार्यालय के विपरीत पीएन घाटी मेंस शॉपिंग, जीटी रोड, आसनसोल। स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। চলো দেখি এখানে কি কি বিশেষ আছে। ডাইনিং টেবিলও অসাধারণ, ক্লাসিক থেকে শুরু করে একদম মডার্ন পর্যন্ত। ড্রেসিং টেবিলের সম্ভার, ওয়াও এত ডিভান্স। সোফা সেটের অ্যাট্রাকটিভ কালেকশনস। কোনটা নেব, সবই একই অপরের চেয়ে দারুণ। ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড, আকর্ষণীয় ফার্নিচারের দুনিয়া। महिलाओं के लिए गठित सांस्कृतिक संगठन जागो नारी जागो बहिन शिखा ने महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। संगठन की सदस्य संहिता मुखर्जी ने बताया कि यह समूह 12 प्रतिष्ठित महिलाओं द्वारा बनाया गया था। इसका मुख्य लक्ष्य महिलाओं को सम्मान के साथ समाज में स्थापित करना है। संगठन 9 दिसंबर को, जो कि प्रसिद्ध समाज सुधारक बेगम रुकैया का जन्म और पुण्यतिथि के दिवस है, उस अवसर पर एक पदयात्रा का आयोजन कर रहा है। इस पदयात्रा का नाम अंगीकार यात्रा है, जिसका आयोजन कुछ बिहार, झारग्राम, काकद्वीप और पुरुलिया में किया जाएगा। यह यात्रा 9 दिसंबर को शुरू होकर 16 दिसंबर को कोलकाता में विद्यासागर के मूर्ति के सामने समाप्त होगी। संहिता मुखर्जी ने बताया कि पुरुलिया से यात्रा में शामिल होने वाली महिलाओं को 12 दिसंबर को बीएनआर मोड़ पर सम्मानित किया जाएगा। इस अवसर पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। যা মহান কিছু চিরকল্যাণকর, অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর। কিন্তু স্বাধীনতার পরে আমরা কি দেখলাম, মেয়েরা এখনো সমাজে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক। এখনো পণ প্রথা, হত্যা, শিশুকন ভ্রূণ হত্যা চলছে। এবং সবচেয়ে বড় যেটা, সেটা হচ্ছে এখনো খুন, ধর্ষণ মেয়েদের ওপর চারিদিকে হচ্ছে। হাতরাস, পার্ক স্ট্রিট, আরজি কর, তারপর কলকাতায় যে ল কলেজ, সমস্ত জায়গায় মেয়েরা আজকে নিরাপত্তার অভাবে ভুগছেন এবং নারী মেধ যোগ্য যেন চলছে একটা। তাই এর বিরুদ্ধে আরজি কর আন্দোলনের সময় থেকেই বড় যারা নিজেদের মানে বিভিন্ন সমাজকর্মী এবং নিজেদের যারা পেশায় সুপ্রতিষ্ঠিত এরকম 12 জন মহিলা মিলে জাগো নারী জাগো বহিন শিখা নামে একটি মানে সামাজিক মঞ্চ, একটা সোশ্যাল প্ল্যাটফর্ম তারা তৈরি করেন। সেই মঞ্চের আহ্বানে আমাদের এই অঙ্গীকার যাত্রা হচ্ছে, যাতে আমরা মানে মেয়েরা অঙ্গীকার নিতে পারে যে এই সমাজকে, এরকম নোংরা সমাজ থেকে, যে কলুষিত সমাজকে যাতে রক্ষা করা যায়। সেই সাথে ছেলেদের মানে পুরুষদের যে নৈতিক অধঃপতন ঘটছে, তার কারণ কি? এই তারা তো আমাদেরই বাড়ির ছেলে, আমাদেরই কারোর ভাই, কারোর সন্তান। তারা তো জন্ম থেকে কেউ মানে এরকম হয়ে জন্মায়নি, রেপিস্ট হয়ে বা মলেস্টার হয়ে জন্মায়নি। তা তাদের যে কেন নৈতিক অধঃপতন ঘটছে, এর প্রতিবাদে এই অঙ্গীকার যাত্রা। राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा आम लोगों तक बेहतर चिकित्सा सेवा पहुंचाने के लिए शुरू की गई मेडिकल मोबाइल यूनिट आज कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के डुबरीडीह स्थित एक स्कूल में पहुंची। इस अत्याधुनिक मोबाइल यूनिट में सभी जरूरी जांच मशीनें लगी है, जिससे ब्लड प्रेशर, शुगर, हेमोग्लोबिन, आंख की जांच सहित कई टेस्ट मौके पर ही किए जा रहे हैं। मरीजों को मुफ्त जांच, डॉक्टरी सलाह और जरूरी दवाइयां भी दी जा रही है। डुबरीडीह अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर के डॉक्टर उज्ज्वल मिश्रा ने बताया, कुल्टी ब्लॉक के लिए एक मेडिकल मोबाइल यूनिट भी दी गई है। रोज इस ब्लॉक के अलग अलग इलाकों में यह यूनिट जाकर कैंप लगा रही है, ताकि दूर दराज के लोगों को भी अच्छी स्वास्थ्य सुविधा घर के पास मिल सके। स्थानीय लोगों ने इस पहल की खूब सराहना की है और इसे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारे सरकार योजना के तरह जनता के द्वार तक स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने वाला कदम बताया है। এখানে আমাদের প্রতিটা ব্লকে একটা করে গাড়ি এসছে আপাতত,
সেই গাড়ির মধ্যে সমস্ত রকম চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে, পরীক্ষা নিরীক্ষার ব্যবস্থা আছে, ইসিজি, রক্ত পরীক্ষা সমস্ত কিছু করার আছে। আমাদের চোখ পরীক্ষার জন্য অপটোমেট্রিস্ট আছে, ডাক্তারবাবুরা, যেমন আমি ডক্টর কুমারডিয়া থেকে এখানে এসেছি। তো আমাদের এখন কুলটি ব্লকে আমাদের একটি গাড়ি পেয়েছি। তো আমরা কুলটি ব্লকে যেহেতু এনইউএচএমের আন্ডারে কর্পোরেশন ওখানে ইউপিএসসিতে কাজ করি, তো আমরা টিম নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ইউনিটের ডাক্তারবাবুরা যাচ্ছে। আজকে আমরা এই দুপুরটির এখানে এই স্কুলের এখানে ক্যাম্প করেছি। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्री बालाजी फैशन, आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড, আকর্ষণীয় ফার্নিচারের দুনিয়া। श्री जानकी स्टोर, लिनेन गैलरी, बीएन घाटी, मेंस शॉपिंग, श्रीनाथ मार्बल, धनबाद वाले, आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम, BN घाटी, मोहन द फैमिली स्टोर।